ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ରାଶି 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦଲାଲଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 15,000 ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫୁଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ କରିକି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ सर्टिफिकेट दरकार प्रथमे फास्ट नेक्स्ट होची आपनकर जो माने अछंती जे कन्या और तांको बरंगर दुई जनकर आधार कार्ड दरकार एवं नेक्स्ट आपनकर जे जहांकर लेबर कार्ड तांकर बैंक अकाउंट दरकार एवं बाहागर समय गोटे फोटो दरकार। ता सहित आपनकर देखंतु घोषणानामा दरकार माने कंसेंट आपन गोटे देबे कि आमे माने आपन हस्बैंड वाइफ जहां नार भी लेबर कार्ड अछि आपन दुई जन जाक सेम पिलांग पई अप्लाई करू नाहंती लेबर कार्ड रे मैरिज इंसेंटिव पई अप्लाई करू नाहंती। तो एतिके आपन मानको डॉक्यूमेंट दरकार। डॉक्यूमेंट हला परे आपन माने लेबर